Pakistan Assistive Technology Foundation PATF, leading towards independence. www.patf.PK. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टॉक बैक सेटिंग्स एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम टॉक बैक सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप टॉक बैक ऑन करते हैं तो इसमें बहुत सी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट हुई होती हैं जो किसी भी बेसिक यूज़र के लिए काफ़ी होती हैं, लेकिन अगर आप इन सेटिंग्स में से कुछ को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। टॉक बैक सेटिंग्स ओपन करने के लिए आपने ग्लोबल मेन्यू ओपन करना है। ग्लोबल मेन्यू में टॉक बैक सेटिंग्स वाली ऑप्शन पर डबल टच करके टॉक बैक सेटिंग्स ओपन करेंगे। Global context menu. Talkback. Showing items 1 to 9 of 9. Pause talkback settings. Talkback settings. Talkback settings. टॉकबैक सेटिंग्स ओपन हो गई हैं हमारे पास। अब इनको डिस्कस करते हैं बारी बारी के इनका क्या फंक्शन है। टॉप से हम स्टार्ट करते हैं। Speech. Header. And list, 30 items. टॉकबैक सेटिंग्स में 4 टाइप्स की सेटिंग्स हैं, यानी इसमें आपको 4 हेडिंग्स मिलेंगी अलग अलग कैटेगरी वाइज। सबसे पहली हेडिंग जो है वो स्पीच की है। इसमें स्पीच से मुतल्लक ऑप्शंस मौजूद हैं। Speech. Header. Speech volume. Match media volume. स्पीच वॉल्यूम, मैच मीडिया वॉल्यूम। इस ऑप्शन पे आप टॉकबैक का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं कि टॉकबैक का वॉल्यूम कितना हो, मीडिया वॉल्यूम के बराबर हो या फिर मीडिया वॉल्यूम का 75% हो या 50 या 25% हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मैच मीडिया वॉल्यूम सेट होता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस पर डबल टच करेंगे। Speech volume. Speech volume. Showing items 1 to 4 of 4. अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। Speech picked. Match media volume. And list, 4 items. मैच मीडिया वॉल्यूम 75 of media volume. 75 ऑफ मीडिया वॉल्यूम। इस ऑप्शन को चेक करने से टॉकबैक का वॉल्यूम मीडिया वॉल्यूम का 75% होगा। 50 of media volume. यहाँ पर 50% रह जाएगा मीडिया वॉल्यूम का। 25 of media volume. यहाँ पर 25% रह जाएगा। फ़िलहाल हम एग्जाम्पल के तौर पर 50% को चेक करते हैं। 50 of media volume. Talkback settings. Showing items 1 to 11 of 30. देखें टॉकबैक का वॉल्यूम कम हो गया है, लेकिन मीडिया वॉल्यूम उतना ही है जितना पहले था। कोई भी ऑडियो ट्रैक या वीडियो ट्रैक चलाएंगे उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, टॉकबैक का वॉल्यूम उसके 50% पर होगा। दोबारा इसे मैच मीडिया वॉल्यूम पे करते हैं। Text to speech settings. Speech volume. Speech volume. Match media volume. Talkback settings. Showing items 1 to 11 of 30. मैच मीडिया वॉल्यूम पर टच करते ही टॉकबैक की आवाज़ मीडिया वॉल्यूम के बराबर हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। अब Speech volume. Text to speech settings. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स। यहाँ पर आपको TTS इंजन्स के हवाले से सेटिंग्स मिलती हैं, यानी किसी भी TTS इंजन को एक्टिव करना, उसकी सेटिंग्स करना वगैरह जैसी ऑप्शंस यहाँ पर होती हैं। ओपन करते हैं इसे डबल टच करके। Text to speech settings. Text to speech. Text to speech. Showing items 1 to 10 of 11. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। अब टॉप पर टच करते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं बारी बारी ताकि आइटम्स के बारे में आपको बताया जा सके। Text to speech. Preferred TTS engine. Header. And list, 11 items. Samsung text to speech engine. Google text to speech engine. ETI Eloquence TTS. ये तमाम TTS इंजन्स थे जो हमारी डिवाइस में इंस्टॉल्ड हैं। गूगल TTS इंजन और सैमसंग TTS इंजन बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइसेस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा एलोक्वेंस या कोई और TTS इंजन हम खुद इंस्टॉल करते हैं। इनमें से जिसको चाहें आप एक्टिव कर सकते हैं। जिस TTS इंजन को एक्टिव करना हो उसके नाम पर डबल टच करेंगे, जैसा कि अभी हम गूगल TTS को एक्टिव करते हैं। Samsung text to Google text to speech engine. Google text. Using Google text to speech engine. Showing items 1 to 10 of 11.
गूगल टेक्स्ट टू स्पीच पर डबल टच किया तो गूगल TTS एक्टिव हो गया है। इसी तरह अगर आप सैमसंग को एक्टिव करना चाहें तो सैमसंग TTS पर डबल टच करेंगे। Preferred TTS engine. Samsung text. Using Samsung text to speech engine. Showing items 1 to 10 of 11. दोबारा गूगल TTS पे आते हैं। Samsung text. Google text to. Using Google text to speech engine. Showing items 1 to 10 of 11. हर TTS इंजन के सामने राइट साइड पर एक इंजन सेटिंग्स बटन है जिसे डबल टच करके TTS की सेटिंग्स ओपन की जा सकती हैं। आप सिर्फ उसी TTS इंजन के ओपन सेटिंग्स इंजन बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं जो TTS इंजन एक्टिव है, यानी जिसको आपने चेक कर रखा है। बाकी TTS इंजन्स के ओपन सेटिंग्स बटन डिसेबल होते हैं। जिस इंजन को आप एक्टिव करेंगे उसका सेटिंग बटन भी एक्टिव हो जाएगा। TTS इंजन्स के नामों के नीचे जर्नल हेडर आ रहा होता है, यानी कि जर्नल सेटिंग्स जो कि टॉकबैक की अपनी सेटिंग्स हैं। Speech rate. जिसमें स्पीच रेट है 15% seek control. अगर आप टॉकबैक का स्पीच रेट बढ़ाना चाहते हैं तो 15% सीक कंट्रोल जहां बोला है इस पर डबल टच करके वॉल्यूम अप और डाउन की से स्पीड कम ज़्यादा कर लेंगे। General, header, speech rate. Pitch. 15% seek control. 50% seek control. देखें डबल टच किया तो स्पीड ज़्यादा हो गई। अगर ये ज़्यादा है तो इसे वॉल्यूम डाउन से कम कर लेते हैं। 44% seek control. 39% seek control. 34% seek control. 29% seek control. इसी तरह वॉल्यूम अप करने से ये स्पीड बढ़ती रहेगी। 29% pitch. पिच, यहाँ पर हम टॉकबैक की पिच को एडजस्ट कर सकते हैं। 20% seek control. 20% पिच है, इसको भी कम ज़्यादा करना हो तो डबल टच करके वॉल्यूम अप और डाउन की से सेट कर सकते हैं। मज़ीद ऑप्शंस चेक करते हैं। Reset speech rate. Reset the speed at which text is read out to the default setting. रीसेट स्पीच रेट, इस पर डबल टच करेंगे तो स्पीच रेट अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर वापस आ जाएगा जितना टॉकबैक ऑन करने पर आपको मिला था। Reset pitch. Reset the pitch at which text is read out to the default setting. यहाँ पर पिच भी अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर वापस चली जाएगी। अब हम गूगल TTS की सेटिंग्स ओपन करते हैं। Google text to speech engine. इसके सामने राइट साइड पर सेटिंग इंजन बटन है। Ticked radio button. Open text to speech engine settings button. इसको डबल टच करेंगे। Setting. अब ये गूगल TTS की सेटिंग्स ओपन हुई हैं। जो पहले हम डिस्कस करके आए हैं वो टॉकबैक की सेटिंग्स थी। Language. Use system language. In list 3 items. लैंग्वेज यूज सिस्टम लैंग्वेज है। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल टच करके आगे स्वाइप करते हुए मतलूबा लैंग्वेज पर डबल टच करेंगे तो वो सेट हो जाएगी। Settings for Google text to speech engine. अगर गूगल TTS इंजन की सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल टच करेंगे तो आगे सेटिंग्स आ जाएंगी। उनमें से आप कोई भी सेटिंग्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स ऑन होती हैं वो बिगिनर यूज़र के लिए बेस्ट होती हैं। इन सेटिंग्स को TTS इंजन्स की इंस्टॉलेशन वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। बैक करते हैं फ़िलहाल। Text to speech. टेक्स्ट टू स्पीच में बैक आ गए। अब यहाँ पर एलोक्वेंस को डिफ़ॉल्ट TTS इंजन बनाते हैं। General, header, Google text, ETI eloquence TTS. इस पे डबल टच करते हैं। Attention. This, cancel, OK, button. ओके कर देते हैं। Using ETI eloquence TTS. Text to speech. Showing items 1 to 10 of 11. अब एलोक्वेंस हमारा डिफ़ॉल्ट TTS इंजन सिलेक्ट हो गया है। बैक कर देते हैं इसको यहाँ से। Enlist, 30 items. Talkback settings. टॉकबैक सेटिंग्स में वापस आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव करते हैं। Talkback setting. Verbosity. Use proximity verbosity. वर्बासिटी, ये ऑप्शन लेटेस्ट टॉकबैक वर्जन्स में मौजूद है। इसको डबल टच करके ओपन करते हैं। Verbosity. वर्बासिटी ओपन हो गई। यहाँ पर हम टॉकबैक की स्पीच मोड्स को चेंज कर सकते हैं, यानी टॉकबैक मुख्तलिफ इवेंट्स पर हमें किस तरह का फीडबैक फराहम करे। स्वाइप करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। Verbosity. टाइटल है ये। Choose a preset, custom, enlist, 11 items. चूज़ अ प्रीसेट कस्टम,
پری سیٹ چوز کرنے کے لیے یہ آپشن موجود ہے ٹاک بیک کے لیٹسٹ ورژن میں، اور باقی آپشنز میں کسٹم پری سیٹ بائی ڈیفالٹ سیٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر لو اور ہائی پری سیٹس موجود ہیں۔ لو پری سیٹ ایڈوانس یوزرز کے لیے ہے اور ہائی پری سیٹ بگنر یوزرز کے لیے ہے۔ کسٹم پری سیٹ ڈیفالٹ پری سیٹ ہے۔ اس میں ہمارے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی سے آن یا آف کر سکتے ہیں۔ تو پہلے کسٹم پری سیٹ کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد لو یا ہائی کو سیٹ کرنا سیکھیں گے۔ سوائپ کرتے ہیں آگے۔ Verbosity details, header. ورباسٹی ڈیٹیلز، یہاں پر تمام ڈیٹیلز ہیں نیچے، سوائپ کرتے ہیں۔ Keyboard echo, always speak typed keys. کی بورڈ ایکو، یہ آپشن ہے، یہاں پر بائی ڈیفالٹ جو ویلیو سیٹ ہے وہ اسپیک ٹائپ کیز ہے۔ کی بورڈ ایکو سے مراد ہے کہ جو بھی لیٹرز آپ کی بورڈ سے ٹائپ کریں گے وہ ٹاک بیک اناؤنس کرے۔ اگر آپ کوئی آپشن چینج کرنا چاہتے ہیں کی بورڈ ایکو سے متعلقہ تو یہاں پر ڈبل ٹچ کریں گے۔ Speak use, keyboard echo, always speak typed key. Keyboard echo. Showing items 1 to 3 of 3. کی بورڈ ایکو ہم نے اوپن کیا، چیک کرتے ہیں آپشنز اس میں۔ Keyboard echo. Checked, always speak typed keys, and list, 3 items. بائی ڈیفالٹ یہ آپشن چیک ہے۔ Only for on dash screen keyboard. اونلی فار آن ڈیش اسکرین کی بورڈ، یعنی جو ورچوئل کی بورڈ اسکرین پر شو ہوتا ہے جسے آپ ٹچ کر کے لکھتے ہیں، صرف اسی کے ذریعے لکھی جانے والی کیز کو ٹاک بیک اناؤنس کرے۔ اس کو چیک کر دیں گے تو یہ فنکشن اپلائی ہو جائے گا۔ Never speak typed keys. نیور اسپیک ٹائپ کیز، اگر آپ اس آپشن کو چیک کریں گے تو پھر کی بورڈ سے لکھے جانے والے کسی بھی لیٹر کو ٹاک بیک اناؤنس نہیں کرے گا۔ جب آپ کیز پر موو کر رہے ہوں گے اس وقت اناؤنس کرے گا، لیکن جب کی لکھی جائے گی اس وقت اناؤنس نہیں کرے گا۔ اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے بگنر یوزرز کے لیے وہ بہتر ہے۔ بیک پہ ٹچ کرتے ہیں۔ Use pitch changes. Speak keyboard feedback in the lower dash pitched voice. On. Switch. Verbosity details. Keyboard echo. Speak usage hints. Usage hints are spoken during navigation. After a brief delay. On. Switch. اسپیک یوزیج ہنٹ، یہ آپشن بائی ڈیفالٹ آن ہوتی ہے۔ اگر یہ آپشن آن ہو تو پھر ٹاک بیک ہمیں یوزیج ہنٹ فراہم کرتا ہے مختلف آئٹمز کے جن پر ہم موو کرتے ہیں، جیسے ڈبل ٹچ ٹو ایکٹیویٹ، ڈبل ٹچ اینڈ ہولڈ، لانگ پریس وغیرہ۔ اگر آپ یہ میسیجز نہیں سننا چاہتے تو پھر اس آپشن کو آف کر دیں گے۔ Off. آپ اگر بگنر یوزر ہیں تو اس آپشن کو آن رکھیں، ایڈوانس یوزر اسے آف کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ Speak list and grid information. List and grid information is spoken. On. Switch. اسپیک لسٹ اینڈ گریڈ انفارمیشن، یہ آپشن بھی بائی ڈیفالٹ آن ہوتی ہے۔ جب یہ آپشن آن ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ لسٹ یا گریڈ کے متعلق معلومات ٹاک بیک آپ کو فراہم کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ موو کرتے ہیں تو ٹاک بیک اناؤنس کرتا ہے ان لسٹ، آؤٹ آف لسٹ وغیرہ۔ اسے آف کرنے سے یہ والی چیزیں ٹاک بیک اناؤنس نہیں کرے گا۔ آگے موو کرتے ہیں۔ Speak element type. Element type is spoken for focused items. On. Switch. اسپیک ایلیمنٹ ٹائپ، یہ آپشن بھی بائی ڈیفالٹ آن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاک بیک کسی بھی آئٹم کی ٹائپ اناؤنس کرے، جیسے بٹن یا چیک باکس وغیرہ۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ Speak phonetic letters. Phonetic letters are spoken when long pressing on the keyboard and moving the accessibility focus by a character. On. Switch. اسپیک فونیٹک لیٹرز، یہ آپشن بھی بائی ڈیفالٹ آن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کی بورڈ سے لکھتے ہیں اور لکھنے کے دوران کسی بھی کی کو زیادہ دیر ہولڈ رکھتے ہیں تو ٹاک بیک ہمیں اس کا فونیٹک اناؤنس کر کے بتاتا ہے، جیسے الفا، براوو، چارلی وغیرہ۔ اس کے علاوہ جب آپ کریکٹر وائز ریڈنگ کرتے ہیں تو جو کریکٹر آپ لاسٹ ٹائم سنتے ہیں ٹاک بیک تھوڑے سے گیپ کے بعد اس کا فونیٹک آٹومیٹکلی اناؤنس کرتا ہے۔ اگر آپ فونیٹک لیٹرز نہیں سننا چاہتے تو اس کو آف کر دیں گے۔ Off. نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ Use pitch changes. Speak keyboard feedback in the lower dash pitched voice. On. Switch. یوز پچ چینجز، یہ آپشن بھی بائی ڈیفالٹ آن ہوتی ہے۔ اس آپشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی بورڈ سے لکھیں تو لکھے جانے والے لیٹرز لوئر پچ میں ٹاک بیک اناؤنس کرے، اور جو ہیلپنگ ٹپس آپ کو ملتی ہیں وہ تیز پچ میں اناؤنس کرے اور مٹائے جانے والے کریکٹرز کو بھی تیز پچ میں اناؤنس کرے۔ اس آپشن کا استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ٹی ٹی ایس انجن کی سیٹنگ کیسی کر رکھی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ہم ایلوکوینس یوز کر رہے ہیں
اور ایلوکوینس کی سیٹنگز میں سے ہم نے فورس پچ کو چیک کر رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایلوکوینس اپنی پچ سیٹنگز کو یوز کرے، نہ کہ ٹاک بیک کی۔ اگر وہ چیک باکس ناٹ چیک ہو تو پھر ٹاک بیک کی پچ سیٹنگز یوز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپشن ورک کرتی ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ Speak when screen is off. No speech occurs when the screen is off. Off. Switch. اسپیک وین اسکرین از آف، یہ آپشن بائی ڈیفالٹ آف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اسکرین لاک کی ہے یعنی آف کر دی ہے تو کوئی بھی میسج آئے تو ٹاک بیک اس کو اناؤنس نہ کرے، یعنی آنے والی نوٹیفیکیشنز کو ٹاک بیک اناؤنس نہ کرے۔ اگر آپ اس کو آن کر دیں گے تو اسکرین آف ہونے کی صورت میں بھی ٹاک بیک نوٹیفیکیشنز کو اناؤنس کرے گا۔ اس طرح کوئی بھی میسج ریسیو ہو یا کوئی نوٹیفیکیشن آئے تو ٹاک بیک اس کو اناؤنس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ Element description. Header. ایلیمنٹ ڈسکرپشن ہیڈر، ایلیمنٹ ڈسکرپشن سیکشن سٹارٹ ہو گیا ہے، یہاں سے آگے موو کرتے ہیں۔ Item description order. State. Name. Type. آئٹم ڈسکرپشن آرڈر، اس آپشن کا مطلب ہے کہ ٹاک بیک کس طرح سے فیڈ بیک ہمیں دے جب ہم کسی بھی آئٹم پر موو کریں، یعنی پہلے اس کا نام اناؤنس کرے، اسٹیٹ بتائے یا اس کی ٹائپ بتائے۔ بائی ڈیفالٹ اس میں اسٹیٹ، نیم، ٹائپ چیک ہے، یعنی پہلے آئٹم کا اسٹیٹس بتائے گا، پھر اس کا نام اور پھر ٹائپ۔ جب آپ کسی بھی بٹن پر موو کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے ڈسیبل، ان ٹک، ٹک، چیک، ان چیک، یہ اسٹیٹ ہے۔ پھر اس کا نام بولتا ہے، پھر آگے اس کی ٹائپ بولتا ہے، چیک باکس ہے، بٹن ہے یا ریڈیو بٹن ہے وغیرہ۔ اگر آپ اس آپشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈبل ٹچ کریں گے۔ Item description order. Showing items 1 to 3 of 3. موو کرتے ہیں۔ Item description order checked. State. Name. Type. And type. Name. State. ٹائپ، نیم، اسٹیٹ، اس آپشن کو ڈبل ٹچ کرتے ہیں۔ Verbosity. Showing items 3 to 11 of 11. اب موو کر کے دیکھتے ہیں کیا فرق آیا ہے۔ Button. Navigate up. دیکھیں بٹن نیویگیٹ اپ، اب اس نے ٹائپ پہلے بولی کہ یہ بٹن ہے، پھر آگے نیویگیٹ اپ بولا۔ Verbosity. Always speak type keys and list, 11 items. Speak usage hints. Usage hints are not spoken when moving. Accessibility focus. Switch. Off. اب آپ نے دیکھا کہ سوئچ کے بعد آف بولا ہے، یعنی پہلے ٹائپ بولا ہے اور پھر اس کا اسٹیٹس بولا ہے۔ اب دوبارہ آئٹم ڈسکرپشن آرڈر والی آپشن کو اوپن کرتے ہیں۔ Item description order. Item description order. Item description. State. Name. Type. Name. Name. Type. State. اب یہ والی آپشن چیک کرتے ہیں۔ Verbosity. Showing items 3 to 11 of 11. اب دیکھتے ہیں کیا فرق آیا ہے۔ Navigate up button. نیویگیٹ اپ بٹن، اب نام پہلے بتایا ہے اور ٹائپ بعد میں۔ اب دوبارہ سب سے پہلے والی آپشن سیٹ کرتے ہیں۔ Item description order. Item description order. Item description. State. Name. Type. Verbosity. Showing items 3 to 11 of. نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ Navigate up button. یہ ورباسٹی سیٹنگز میں لاسٹ آپشن تھی، اب ہم پری سیٹ چینج کرنا سیکھتے ہیں۔ سوائپ کرتے ہیں۔ Verbosity. Always speak type keys and choose a preset. Custom. چوز اے پری سیٹ، یہاں پر ڈبل ٹچ کریں گے۔ Choose a preset. Showing items 1 to 3 of 3. یہاں پر 3 آئٹم موجود ہیں، سوائپ کرتے ہیں ان میں۔ Choose a preset. High and list, 3 items. ہائی ہے، Checked. Custom. کسٹم چیکڈ ہے، Low. لو والی آپشن کو ڈبل ٹچ کرتے ہیں۔ Low verbosity is now active. Verbosity. لو ورباسٹی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ اب سوائپ کرتے ہوئے مختلف آپشنز کو چیک کرتے ہیں آیا ہم انہیں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ Navigate up. Verbosity. Choose a preset. Low. Verbosity detail. Keyboard echo. Never speak type keys. Disabled. Speak usage hints. Usage hints are not spoken when moving. Accessibility focus. Off. Disabled. Speak list and grid information. List and grid information is not spoken. Off. Disabled. یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ تمام آپشنز آف ہیں اور ڈسیبلڈ ہیں، یعنی کہ یہ ایڈوانس یوزرز کے لیے ہے۔ کسی بھی قسم کا ایکسٹرا اسپیچ فیڈ بیک یہاں پر ٹاک بیک آپ کو فراہم نہیں کرے گا۔ دوبارہ پری سیٹ چینج کرتے ہیں۔ Speak use keyboard echo. Never speak. Verbosity. Choose a preset. Low. Choose a preset. Choose a high. High verbosity is now active. Verbosity. اب ہم نے ہائی ورباسٹی کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ اب بھی آپشنز کو چیک کریں گے آپ۔
Speak list and print information. List and print information is spoken. On. Switch. Speak element type. Element type is spoken for focused items. On. Switch. Speak usage hints. Usage hints are spoken during navigation. After a brief delay. On. Switch. Disabled. यहाँ पर आपने देखा कि तमाम ऑप्शंस ऑन हो गई हैं लेकिन डिसेबल्ड हैं, यानी हम इन्हें ऑफ नहीं कर सकते। ये बिगिनर यूज़र्स के लिए है। दोबारा हम कस्टम प्रीसेट को सेट करते हैं यहाँ पर। Choose a preset. Choose a checked. Custom verbosity is now active. Verbosity. कस्टम वर्बासिटी में आपने देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। बैक